শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ মাজত আচলতে এনেকৈ আহি এটা খবৰ লোৱাটো আমাৰ কাৰণে কি ক'ম, মানে তেওঁলোকৰ চকুত যিটো দুখ দেখিছো, মুখত যদিও মোক চাই পেলাই এটা হাঁহি মাৰিছে। যিখিনি পৰিস্থিতি, যিখিনি পৰিৱেশ দেখিছো, সেয়া আচলতে শব্দৰে আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস, মই মোৰ ছ'চাইটি সুৰ সংগমৰ পৰিয়াল আৰু লগতে ডনেট কাৰ্ড, এটা নেশ্যনেল NGO, তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে মিলি আমি কিছু সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আজি অকণমান 100টা পৰিয়ালক আমি যি পাৰো মেট্ৰেছ, গাৰু, বেডশ্বীট, কুকাৰ অকণমান সহায় কৰিছো। আশা কৰো যে এইখিনি সহায়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ আচলতে একোৱে নহ'ব আৰু সকলো ওলাই আহিব লাগিব। শিল্পী ওলাই আহিছে, সকলো মানুহে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে জীৱন পুনৰ সুন্দৰ জীৱন ঘূৰি আহক তাৰে কামনা কৰিছো, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। সেয়া যি হৈ গ'লতো হৈ গ'ল। আচলতে সেইটো বিতৰ্ক হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো। মোৰ এগৰাকী শিল্পী হৈ মনত যিটো উদয় হৈছিলে সেই মুহূৰ্তত, যে মই ৰাইজৰ মাজত থিয় দিব পৰা নাই। কাৰণ বহুতো আনন্দৰ সময়ত শিৱসাগৰত বহু অনুষ্ঠানত আহিছো, কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া ফোন যোগে দেখি আছিলো বানৰ যি বিধ্বস্ত যি পৰিণতি ইয়াত হৈছিলে, সেয়া আচলতে কাৰোবাক কিবা এটা পইচা দি সহায় কৰাতকে যদি নিজে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত খা খবৰ ল'ব পাৰো, সেইখিনি বৰ মন গৈছিলে। সেইকাৰণে মই আচলতে সেইখিনি ৰাইজৰ বাবে কৰিছিলো আৰু ৰাইজে, মই জানো তেওঁলোকে কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাই। এইটো বিতৰ্ক কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, সেয়া যি হ'ল হ'ল, গতিকে সেয়া ময়ো পাহৰি গৈছো, ময়ো বেয়া পাই থকা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আজি আহি খুব ভাল লাগিছে। আশা কৰো যে আমাৰ আৰু ডনেট কাৰ্ডৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আমি কৰিছো, যিটো কোলাবৰেশ্যন, আমি কিছু ঘৰো সাজি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। গতিকে সেইখিনি যাতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো, আপোনালোকৰো সেইখিনিত আমাৰ ওপৰত আস্থা আৰু আমাক সহায় লাগিব আপোনালোকৰ। हम पिछले 20 दिन से असम फ्लड्स में काम कर रहे हैं। परिस्थिति इतनी गंभीर है कि जिनसे भी हम मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि द कॉमन सेंटेंस जो आ रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया और हम कई साल पीछे छूट गए हैं। अभी भी कई जगह पे पानी उतरा नहीं है। हम देख सकते हैं बाजू के यही गांव में जो फसल है वो फसल में अभी भी बाढ़ का पानी है। तो ये परिस्थिति में जब लोग सब मिलजुट के काम करते हैं तो बहुत बड़ा राहत का कार्य होता है। आज हम गांव में करीबन 100 फैमिलीज को जो सपोर्ट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें ये लगता है कि जो जितना हमसे हम बन पाता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनेट कार्ड फाउंडेशन तहे दिल से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो भी कार्य को ये सपोर्ट किया है। मैम के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उसका नाम है मूर घोर, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 200 घर बनाने का हमारा पूरा प्रयास है, जिसमें 10 से 15 घर हमारे हो गए। 108 घर का कार्य अभी फिलहाल चल रहा है। तो आपके माध्यम से हम यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आपसे बन पाता है आप सहयोग करिए और ये जितने भी NGOs सपोर्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड पे उनका साथ दीजिए और ये कार्य को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। Thank you. যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9181 307 221 আমাৰ এই নম্বৰত।